नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मो मो चैनल को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तेज दर्शक बंधु यही मे मासरे आरंभ होगा जाऊँगी राहु एवं मंगलर मिलन। तेज दर्शक बंधु यही मिलन आम 12टी राशि उपर प्रभाव पकाइब। से भितर क्यों राशि उपर नकारात्मक प्रभाव पकाइब क्यों राशि उपर सकारात्मक प्रभाव पकाइब से विषय आसतु आम यही भिडियो जानिबा। तेबे दर्शक बंधु भिडियो आरंभ करने पूर्व आसतु जानिबा यही अंगारक जोग विषय। राशिर लक्षण उपरे मध्य नकारात्मक प्रभाव पकाई थाई एही जोग। तेबे आसंतु जानिबा अंगारक जोग द्वारा केउ राशि उपरे प्रभाव पड़िबो। राशि बा कुंडली रे जहाँ भी जोग हुए यार प्रभाव निश्चित भाव में जड़े व्यक्ति जीवन में दृश्यमान हुए। उत्तम जोग जड़े व्यक्ति अनेक उपाय सफलता आनी थाए, जेतेबेले नकारात्मक जोग व्यक्तिर जीवन उपरे सकारात्मक प्रभाव पकाई थाए। तेबे दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुजाई जेतेबेले राहु एवं मंगल राशि फल एकाठी बसंती सेतेबेले अंगारक जोग सृष्टि हुए। अंगारक जोग किछि राशिर चिन्ह उपरे सकारात्मक प्रभाव पकाइब आउ किछि राशि उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाइब। किंतु एही जोग केतेक राशिर लक्षण उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाइबा सहित सतर्कता रहिबाकु मध्य चेताइब। तेबे आसंतु जानिबा एही अंगारक जोग द्वारा केउ राशि उपरे प्रभाव पड़िबो। तेबे दर्शक बंधु अंगारक जोगर प्रभाव अंगारक जोग हेतु जने व्यक्तिर प्रकृति आक्रमणात्मक हिंसात्मक एवं नकारात्मक होइथाए। मे 31 पर्यंत विभिन्न राशि चिन्ह रे एही अंगारक जोगर नकारात्मक प्रभाव पड़िबो। एही कारणरू एही सबु राशिर लोक माने अनेक समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। तेबे आसंतु वीडियो रे आमे जानिबा सेही राशि मानकु किपरि भाबरे सतर्कता अवलंबन करिवाको पड़िबो आ सेही राशि गुड़िक केउ राशि। तार दर्शक बंधु आपनको अनुरोध आपण शेष पर्यंत ए वीडियो को देखंतु। तो अनुरोध रहिला वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मे मासरे राहु मंगलक मिलन एही सब राशि उपरे पड़िबो खराब प्रभाव। एप्रिल 23 रु एही जोग आरंभ होई सारिछि। मंगल एवं राहुंक मिलन मीन रे अंगारक जोग सृष्टि होगाकु जाउछि। एही कारणरू किछि राशिक लोक सावधान हेबा आवश्यक, अन्यथा एहा सेमानक पई क्षतिकारक घटाई पारे। तेबे आसंतु जानिबा एथर मंगल ग्रह गमनागमन हेतु केउ राशि को सतर्क रहिबार आवश्यक अछि। तेबे दर्शक बंधु वीडियो जदि भल लागिला ताहले लाइक शेयर कमेंट निश्चय कर देबे। जो माने नुआ अछंती से माने सब्सक्राइब मध्य कर देबे। ताहले डेरी काहेकि आसंतु वीडियो को आगु नेबा। आसंता मास 5 तारिख सकाळ 6:40 समय मीन राशि को मंगल चलन करिवे। जेउ राशि रे कि पूर्वरु राहु विराजमान अछंती। मीन रे राहु मंगलक मिलन अंगारक जोग सृष्टि करिवो। एही अंगारक जोग किछि राशि पई विपद डाकी आनी पारे। तेणु एही राशि माननकु सतर्कतार सह एही मे मासरे चलिबाकु पड़िबो, माने टिकिए जगी रखी चलिबाकु पड़िबो। मीन राशि रे राहु एवं मंगल मिलन हेबो। संप्रति मंगल कुंभ रे अवस्थित। जदिओ राहु पूर्वरु मीन रे अवस्थित अछंती, एभली परिस्थिति रे एथर मंगल ग्रहर राशि रे परिवर्तन हेतु मीन रे राहु एवं मंगल ग्रहर मिलन हेबाकु जाउछि। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुजाई मंगल एवं राहुंक मिलन हेतु एथर अंगारक जोग सृष्टि हेबाकु जाउछि। एही जोगर सृष्टि हेतु अनेक राशिर लोकंकु असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी पारे। तेबे दर्शक बंधु वीडियोटा देखिले आपण जानि पारिबे केहु राशि रे एही असुविधा हेबाकु जाउछि। तो समानक पई एहा होछि सतर्क बाणी। सेमाने आर्थिक क्षति सहित अनेक किछि सहिबाकु पड़ी पारे। आज आमे आपनकु सेही 6 गोटी राशि विषय कहिबाकु जाउछु, जहा राहु एवं मंगल ग्रहर मिलन द्वारा गठित अंगारक जोग कारणरू असुविधार सम्मुखीन हेबाकु जाउछंती। वैदिक शास्त्र अनुसार प्रत्येक ग्रह एक निर्दिष्ट समय रे राशि परिवर्तन करंती। मे मासरे केतेक ग्रह निज राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती। तेबे दर्शक बंधु सूर्य ग्रह मानक राजकुमार बुध एवं शुक्र एही मे मास आरंभरो राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती। एही क्रम रे आसंता 5 तारिख सकाळ 6:40 समय रे मीन राशि को मंगल चलन करिवे। तेबे दर्शक बंधु जेउ राशि रे के पूर्वरु राहु विराजमान अछंती, मीन राशि रे राहु मंगलक मिलन अंगारक जोग सृष्टि करिवो।
ଏହି ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣିପାରେ। ସେହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ସେହି 6 ଗୋଟି ରାଶି କିଏ କିଏ। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ଏହି ମେ ମାସରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଡାକି ଆଣିପାରେ। ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଥହାନି ଏବଂ ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଅଲ୍ସର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏପରିକି କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ବି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ରାଶି ତାହେଲେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଗମନାଗମନ ହେତୁ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନଚେତ୍ ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଋଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ଘଟିପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ କାରଣରୁ ଅଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯୋଗର ଗଠନ ହେତୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ବେଳେ ଅସଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସହିତ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକିଏ ଜଗି ରଖି ସତର୍କତା ସହିତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣ ରହିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ କନ୍ୟା ରାଶିରେ କିପରି ସତର୍କତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏହି ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ଜଗି ରଖିକରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ଅଘଟଣର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେ ମାସରେ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍କୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଟିକିଏ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଏହି ମାସକ ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସଟି ଯାକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଗଠନ ହେତୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ବିତର୍କରୁ ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଏହି କ୍ଷତି ବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକିଏ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବେ। କୌଣସି ଜମିଜମା ବା ନୂଆ ଘର ଆପଣ ଏବେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାପରେ ଆପଣ ରହିବେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ
पड़िब। आउरी मध्य आपण जोठी कार्यकारी करूचंती आपणक ऊपर ऑफिसर सह टिके माने जगी रखी कथा हेबे, टिके सही की कथा हेबे। आ यदि प्रेम करूचंती ताले प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा जाई पारे। जीवन साथी सह कोनोसी कथा को नहीं मतभेद सृष्टि होई पारे। तेबे एही मासटी आपण मध्य टिके सतर्क रहिबे। एबे आसंतु जानिबा आमे मकर राशि विषय रे। अंगारक योग एही राशि व्यक्ति विशेष मध्य अशुभ फल प्रदान करि पारे। दूर यात्रार निवृत्त रहंतु। कोठी की जीवाकू एबे आपण प्लान करंतु नाही। जदि कोनोसी जरूरी कार्य यात्रा करूछंती तेबे यथा संभव सतर्कता अवलंबन करंतु। कोनोसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु गुरुजनक परामर्श नियंतु। वैवाहिक जीवन रे आपण किछि भी फाट सृष्टि होई पारे। आपण मध्य केही जणे आसी पारे। अजथा खर्च बढ़िबा सह स्वास्थ्य समस्या मध्य देखा दे पारे। तेबे दर्शक बंधु व्यवसाय रे कोनोसी अर्थ विनियोग एबे करंतु नाही, नचेत आपणकर क्षति होई पारे। तेबे दर्शक बंधु एही जे राशि मान कथा मु कहली सेही राशि व्यक्ति विशेष माने टिके सतर्क रहिबे। तेबे दर्शक बंधु आज रो वीडियो एति थाउ। आपणक परिवार समस्त हस खुशी रहंतु। आपण आपणक परिवार सदस्यंकु महाप्रभु जगन्नाथ घंट घोड़े रखिथांतु। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु।